I danas radimo test jednog motocikla koji je najprodavaniji motocikl u ADV srednjoj kategoriji, odnosno kategoriji nekih 500 kubnih centimetara ili ti prosto rečeno A2 kategoriji. Danas na testu Vođ 525 DSX. Vođ 525 DSX ili ti naslednik Vođa 500 DS-a, odnosno DSX-a. DSX model znači da je model za adventure tip vožnje, ili ti da kažemo avanturistička verzija 525 modela. Kada je predstavljen prošle godine na EICMA sajmu, ja sam zaista jedva čekao da ga testiram i da ga vidim u Srbiji, a ove godine je došao. Ono što je veoma zanimljivo je baš ono što sam malo pre napomenuo, to je da je najprodavaniji motocikl u ovoj kategoriji u Italiji, koja je inače jedno od najvećih tržišta u Evropi. Ono što ga razlikuje od prethodnog modela, to je veća zapremina agregata. Sada imamo dva redna cilindra koja su zapremine 494 kubnih centimetara, a ono što je veoma bitno napomenuti i ono što najviše izdvaja ovaj motocikl od svih onih drugih, to je maksimalna iskorišćenost snage. Svih 47,6 konjskih snaga, u ovom slučaju pri 8500 obrtaja, su dostupni na ovom motociklu. To znači da dostižemo onaj limit A2 kategorije ili ti puni limit A2 kategorije. 44,5 Nm obrtnog momenta su više nego dovoljni. Vidjet ćemo kako će se to ponašati u vožnji, koji su na nekih 7000 obrtaja. Ono što je veoma bitno napomenuti, to je da motor vodeno hlađen. Mislim, nešto što je postalo standardno, da posjeduje 6-stepeni menjač, a prenos je na lanac. Značajna promjena koja se dogodila na Vođu, odnosno koja je došla zajedno s ovim motociklom, to je novi totalno redizajniran motocikl, što se može vidjeti sa jednim dinamičnim, jednim modernim dizajnom koji je uklopljen u celu ovu liniju motocikla, gde komandni deo zaista, pre nego što nastavim taj deo, moram da napomenem da ova firma, odnosno kompanija, sarađuje sa BMW-om i izrađuje agregate za BMW, te da sam taj komandni deo zaista onako ima taj duh BMW-a, tako da su komande bukvalno kao na BMW-u. Sve je to onako usklađeno i kompaktno sa ovim rezervoarom zapremine 16,5 litara pri nekoj potrošnji koja je propisana nekih malo nešto manje od 5 litara, daje vam autonomiju od preko 330 km. Vidjet ćemo kako će se to pokazati zaista u praksi. Meni deluje jako dobro za sada. Težina motocikla je 194 kg, što ga čini možda, ako ne i najlakšim u toj nekoj klasi kategoriji tih motocikala koji su do te zapremine i koji su tog tipa. Sedenje na 81,5 cm, što uopšte nije visoko, tako da će biti pogodno za vozače svih nekih visina. Neće delovati malo vozačima koji su krupnije građe, a opet će biti prilagođeno i vozačima koji su onako neke niže, koji su niži i koji su malo sitniji. Kada smo već kod ovog prednjeg dela motocikla, svetlosna grupa nam je potpuno LED osvetljenja, kako farovi, tako i migavci, a ono što je bitno napomenuti, to je da posjeduje i maglenke. Zaista super i korisna stvar, pogotovo na adventure tip motociklu. Također jedna zanimljiva stavka je da ima i kameru kao njegov SR4 brat, samo što je to skuter, samo u ovom slučaju ovaj adventure posjeduje i kamere, što je dobra stvar koju itekako možete iskoristiti, ne daj Bože, pri nekim nezgodama, a i ovako ukoliko želite nešto da snimite, samim onim umetanjem SD kartice u slot, jednostavno beležite snimke koji sutradan mogu da vam itekako znače. Veoma bitno napomenuti da je također ručno podesiv i ovaj ovde vizir. Samim tim možete da prilagodite strujenje vetra u kom će pravcu i pedalu, koliko vam je toplo ili ukoliko vam je hladno da to smanjite, što je jedna itekako dobra i korisna stavka. Kada smo kod prednjeg kraja motocikla, ono što ga odlikuje za vešanje, to nam je upside down vidjuška koja je podesiva. Također jedan, ne potpuno naravno, ali jedan podesiv monošok amortizer nam se nalazi iza po tvrdoći. Što se tiče samog kočenja, dva petalna diska su na napred, koji su zaustavljeni od strane dve, odnosno po jednom disku dvoklipna Nissinova kandža. Već taj deo točkova ovde odlikuju nam žičane felne, naravno ipak se radi o adventure tipu motora. Napred nam je 19-inčna felna, odnosno 19-inčni točak, dok nam se iza nalazi 17-inčni točak. U pitanju su Turens gume proizvođača Metzeler. Što se tiče zadnjeg dela, iza nam je jednoklipna Nissinova kandža sa također petalnim diskom, koja
zaustavlja zadnji kraj ovog motocikla i opet naravno 17-ica točak u dimenziji 160/60. Međuosovinsko rastojanje iznosi 145 cm, što ga čini onako i tekako povoznim i što ćemo vidjeti kasnije u testu ovog motocikla kada budemo radili povoznost, kada budemo malo vozili, okretljivost i upravljivost i tako dalje. Dobra stvar kao standardna oprema je to što dolazi mnoštvo toga. Dva modela vožnje su u pitanju, jedan je ekonomik ili ti eko, a drugi nam je sport. Razlika je naravno u ubrizgavanju i odzivu gasa, da na sport modu imate potpuni odziv i onako više sportski duh dobija ovaj motocikl. Veoma je bitno napomenuti da motor ima dve utičnice, tačnije jednu 12-voltnu klasičnu kao upaljač u automobilu i naravno sa desne strane nam se nalazi jedan USB port Classic, što će itekako značiti ukoliko ovdje stavimo neku navigaciju ukoliko putujemo ili neki pametni uređaj da napunimo u toku same vožnje. Zaštita od vetra deluje odlično, samim tim što ste upakovani u ovaj središnji deo gdje je dosta širok ovaj prednji deo. Ono što moram da pohvalim to je da Vođ itekako kvalitetno izrađuje motore u poslednjih godinu dana, pogotovo se primećuje taj napredak u kvalitetu, gde su plastike zaista izrađene enormno dobro, odnosno veoma kvalitetno i što se može samim pipanjem videti da je to onako odziv kvalitetnog i dobro odrađenog motocikla. Sedišta su velike površine i ono što je bitno to je da je odvojeno sedište suvozača od vozača, da je dosta onako debeo ispun i jedna zanimljiva stavka to je da auspuh ima oplatu preko, tako da neće biti mogućnosti da se opeče suvozač i samim tim karbonska je, tako da neće imati osjećaj neke velike toplote na nozi. Moram navesti da motor posjeduje 7-inčni TFT Color display sa mnoštvom mogućnosti koje ćemo u toku vožnje navesti i koje ću prokomentarisati šta tačno, koliko, kad i gde. Zanimljiva stavka mi je ovaj ključ koji je ostao isti, ali to je totalno nebitna stvar na sve ovo što motor posjeduje. Da ne zaboravim one takođe bitne stavke, to je da motor dolazi i sa crash padovima, i sa slajderima, i sa handgardovima, što je naravno jedna veoma korisna stvar i što je naravno nešto što je itekako bitno ukoliko imate nameru da se vozite van asfalta, odnosno na nekom off-roadu, da imate taj avanturistički duh i tako dalje, tako da nećete morati da brinete ukoliko vam motor možda sklizne. Sad ćete vidjeti kako meni sa mojih 185/6 stoji ovaj motocikl, čisto da imate predstavu kako izgleda i kako može da vam stoji. Noge su mi potpuno onako opružene, savijene u kolenima, tako da opet kažem, nekome ko je malo niži neće biti problem sa ovim motociklom i itekako je dobar i pogodan za vozače svih skoro tipova visina, građa i tako dalje. Hajmo u vožnju sada da vidimo kakav je na putu, kako se ponaša, kako je ubrzanje, kočenje i sve ostalo, pa se vidimo tamo. Da, pre nego što krenemo u taj deo, lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na moj kanal ako već niste i obavezno ostavite komentar kako vam se čini Vogue 525 DS. Da ne zaboravim, glavni konkurenti ovom modelu su nam QJ Motor 550, Benelli TRK, Honda CB 500 i još par nekih motocikala. Ajmo sad u vožnju. Želeo sam da drugačije počnemo vožnju, da ne idemo direkt sa avala, navolit ćemo samo, odnosno navolit ću samo raditi test snage, ubrzanja i kočenja i vešanja, svega samo ne osnovne stvari. Osnovne stvari ćemo ispričati ovde. Da krenemo od one standardni izgled. Novi dizajn, sve novi agregat, ovo je nova generacija i ono što mi se sviđa to je da je potpuno LED osvetljenje, da je ovaj 7-inčni Color TFT display implementiran, da imamo kontrolu proklizavanja koja može da se gasi, da imamo podesio vešanje, da imamo grejače, da imamo maglenke, sve to kao neka standardna oprema da možemo da upalimo navigaciju u punom ekranu ovde. Takođe jedna super stavka, naravno 2 moda vožnje i tako dalje, nešto što je pored ovog izgleda koji je onako futuristički odrađen, dobro, zanimljivo i moderno, nije nešto preterano, takođe i dosta nekih korisnih stvari. Ovo će vam itekako značiti što u off-road vožnji, što ovako ABS koji može da se gasi i tako dalje.
Prednji kraj motora nekako širok, ali ne previše, ne nešto što smeta, ne nešto što daje neki utisak ružnoće neke, već onako dobro spakovano sve, da od upravljačkog dela preko rezervoara budete upakovani jednostavno sa nogama koje podilaze ispod. I kada smo već kod toga, ajde odmah da prokomentarišem i poziciju vozača. Znači upakovan sam nekako ispod, noge podilaze pod rezervoar sa obe strane, rezervoar mi je negde u visini gornjeg dela stomaka. Takođe, noge su savijene ka nazad u kolenima, nekako više sportske, onako, dok su fuzaštre ili ti pozicije na visokom odstojanju od tla. Inače, motor ima 20 cm odstojanja ili ti clearance, što je pogodno za prelazak svake moguće prepreke, mislim normalne prepreke, ne mislim sada na neki ultra kamenjar i tako dalje. Ispaljeni ste, kičma vam stoji pravo, ruke su vam opuštene u laktovima i negde od svakog ramena po 2 šake širine su, što je opuštajuće, relaksirajuće za neke duže vožnje. Neko ste poprilično dalje od prednjeg kraja, tako da je prednji kraj može se vidjeti dosta daleko napred. Dobro je što ima ovaj podesivi vizir. Ono što moram kao zamerku, na primjer, za taj vizir postaviti, da je mogao da bude elektropodesiv, mada u cenu koliko košta ovaj motor, super je i što je podesiv, mnogi nemaju čak ni to. Takođe, zamerka za taj vizir je možda što se na nekim većim obrtajima osjete vibracije na samom viziru, što možda nekom eto može da zasmeta, ali meni ne, zato što se vibracije niti prenose na upravljački deo, niti na sedište, što je meni mnogo važnije. Prvi dojam, kada smo već kod sedišta, je da je sedište poprilično tvrdo i to je stavka koja može biti da zasmeta nekome, mada to sve zavisi opet od konstitucije. Onako, udobnost, provozao sam nešto oko 100 km ovaj motor, mogu reći da je srednje udoban, ne nešto da kažemo da je ultra neudoban, ali ni nešto da je previše udoban. Poprilično mesta i za vas i za suvozača, itekako bitno. Ono što sam malo pre rekao, to je da BMW pravi agregate u Vođu, odnosno Vođ pravi agregate za BMW. Vođ 900 DSX, odnosno Vođ 900 je BMW 850 agregat, zvanično, kao i SR4, opet kažem, BMW C400 agregat je unutra i to se i vidi, da osjetiti po samim ručkama pa sve do kontrolnog dela. Kontrolni levi blok i desni blok bukvalno su kao na BMW-u, identično me tako i podsjećaju. Blicanje, dugo svetlo napred, podešavanje za meni, traction i ostalo su ovdje, odnosno kontrolu proklizavanja, meni selekcija, gde možemo da menjamo, da vidimo temperaturu, prosječnu potrošnju i tako dalje, da prosječna potrošnja iznosi svega 4 litre, neverovatno, što daje visok stepen autonomije o motociklu. Dugme ili ti prekidač za sva 4 pokazivača pravca, prekidač za pokazivače pravca levo-desno, sirena, iz desne strane mod selektor, dugme i za maglenke, polugice, kvačila i kočice su podesive po distanci, što će takođe doprineti tome da ne morate da kupujete neke podesive ukoliko su vam fabričke kratke, a ne mogu da se podese, ove mogu da se podese. Kontrolna tabla prikazuje sve potrebne informacije. Naravno da je digitalna i u pitanju je 7-inčni Color TFT display koji pokazuje brzinu kretanja na sredini u ovakvom dijamantskom nekom obliku, obrtomer gore, motor se vrti na maksimalni 12.000 obrtaja, gde je, da kažemo, na 10.000 već ono maksimala crveno, ulazi u crveno kad se vozi, indikator stepena prenosa gore levo, desno gore, sat, prosječna potrošnja koju možemo da menjamo ovde, temperaturu vazduha, u voltažu akumulatora, dole ispod su nam senzor pritiska guma, što je odlična stvar koja će mi tekako koristiti ukoliko se vozite negde po off-roadu, ne daj Bože probuši se, imate odmah indikaciju za tako nešto. Indikator goriva u 4, odnosno 5 stepena, 5 nivoa, 5 crtica, dole desno indikator temperature vode, ukupna kilometraža koju je motor prešao i modovi vožnje kao što su sport i eko. Menjač ima odličnu povratnu informaciju gde vam odaje utisak kvalitetno odrađenog i dobro odrađenog menjača. Što su stepeni menjači u pitanju, nema onog praznog nekog hoda, nema ono osjećaj neke prevelike lakoće, ima osjećaj samo kvaliteta, što je naravno dobra stvar jer treba da napreduje brend. Mislim da je vreme da pređemo sada na autoput malo, da pređemo na testiranje ubrzanja i da vidimo kako se ponaša tu motor.
sam i pretpostavio, motor ide mnogo više od 160 na sat, gotovo 190. Mislim da može se nagura preko 190 na sat, što je odlično i bitna pohvalna stvar je da nema vibracija tokom vožnje na autoputu i dužih ovako vožnji. Nema prenosa vibracije, jedino što možete ostati to je neki prenos vibracija na neke plastike, mislim da se čuje vizir samo, bitno je da motor ne osjeća brzinu i da autoputa kada se krećete nemate taj problem i da nemate problem kada se vozite sa suzačem da se gubi snaga ili tako nešto. Prezadovoljan sa maksimalnom brzinom koju je izvukao na svega 47.6 konjskih snaga. Evo nas ovdje sada da snimimo ubrzanje i da vidimo kakav je što se tiče vešanja. Idemo prvo ubrzanje. Motor se otima bukvalno. Kočenje. ABS radi savršeno. Ubrzanje da vam nije potreban stepen prenos niže da biste preticali ili obišli nešto, što je fenomenalno naravno, i da se motor jako lako nosi sa ovom svojom težinom. Bukvalno je ne osjeća, što je pohvalno, i opet kažem, izvučanje maksimum od 47.6 konjskih snaga sa 44,5 Nm obrtnog momenta. I za ubrzanje moram dati zaista jednu pohvalnu ocenu, a to je 5 od 5. Zašto? Zato što stvarno motor se otima i ne osjeća svoju težinu plus ja plus stvari. Također za snagu, ima snage, nosi se lagano i uzbrdo i sa dvoje i sa prtljagom na sve to. Nešto što mora tako da bude, što je na primjer razlika na odnosu na Benelli TRK 502X, koji kada se optereti, odnosno kada je dvoje na njemu, to i tekako osjeti i prosto nekako kao da nema snage i traži da se vozi pun gas. To nije slučaj s ovim motorom, opet kažem, to je vezano i za prenos i za snagu i za sve. Snaga, težina, sve ima nekako ulogu, što je ovdje odrađeno nekako mnogo bolje. Definitivno je maksimalni broj konjskih snaga izvučen iz ove mašine, iz ova dva cilindra, što se tiče A2 kategorije u kojoj spada ovaj motocikl, tako da je tu dobija ocenu 5 od 5. Malo pre sam imao naglo kočenje, mogu reći da koči zaista izuzetno dobro, da se zaustavio i tekako brzo, ABS je odradio svoje, sa 150 na sat smo se jako brzo zaustavili. Probat ću posle sa nekih 80 na sat da se zaustavim, evo možda možemo i sad, samo da vidim da nema neko iza nas, to je da nema neko iza mene, kako ne bih ugrozio i sebe i nekog drugog. To je poenta. Nažalost, nemam poligon trenutno koji je dostupan za sve to, ali od sljedećih testova će i tekako to biti. Evo da vidimo sad, na primjer, 70, 80. Pa odlično koči. Možda je ocena 4 od 5, možda je moglo za nijansu bolje, naravno uvek može bolje, ali stavili su Nissin, nisu stavili neki no name kočioni sistem, odnosno kočiona klješta. Ajde vidimo, ovdje imamo sad prostora za 100. Kako radi ABS svoj posao, niste ni svesni, ljudi moji. Ajmo još jednom. Odlično. Ali za nijansu, opet kažem, mislim da obzirom na to kad se stavi suvozač na motocikl da fali možda jedna brojka da bude top. Tako da definitivno ocena 4 od 5 za kočenje, što je i takako vrlo dobra ocena. Mislim da je, kada poredimo odnos cijene, kvaliteta i svega, ovo možda i broj 1 i zato je i najprodavaniji motocikl u Italiji u ovoj kategoriji i klasi, to što pruža odlične performanse, ne košta puno i kvalitetno je odrađen, što se da i primetiti. Imamo još dva
ocenimo vešanje, pa da završavamo ovaj test. Povoznost i težište, baš kao što sam prokomentarisao, su sjajni. Ciklistika je odlađena odlično, 145 cm međusavojsko rastojanje čini izuzetno povoznim ovaj motocikl. Prelazak preko ovih prepreka je zaista udoban, upija bukvalno svaku prepreku savršeno, toliko da ja to jedva i da osjetim da smo prešli preko prepreke, što mi se sviđa naravno. Ove Metzeler Thurance gume se odlično ponašaju, mada bilo bi sramotno da se ne ponašaju, ipak se ne radi o Chongqing gumama nego o Metzeleru. Kada već pričamo o preciznosti, vešanje napred je bukvalno sportsko podešeno, dok zadnji amortizer možda za koji klik samo tvrdoća da se podesi, da bude onako perfektan. Nema nekog talasanja, možda se malo osjeti zadnji kraj, ali opet kažem samo da dotezanje tog amortizera bi rešilo svaki problem, tako da to nije neka mana. I za vešanje i za povoznost moram dati ocenu 5 jer se sjajno vozi. Mislim da početnik koji nema iskustva nekog će voziti ovaj motor sjajno. Ovo je nešto što pruža GS prosto, zašto to kažem, GS je motocikl koji možete da vozite toliko dobro, a da zaista niste ne znam koliko odličan vozač, se toliko lako vozi. Eto, to je neka komparacija sa ovim motociklom na sve to. Kada ukomponujemo da je odlično vešanje, vrhunska povoznost, na sve to dobre gume, na sve to ima dosta snage i svega, mislim da dobijemo jedan sjajan motocikl. Eto, nadam se da ste uživali u ovom testu. Ako jeste i ako niste, stisnite like, odnosno subscribe-ujte se, odnosno pretplatite se na moj kanal ako već niste. I obavezno proširite ovaj video dalje, ostavite komentar kako vam se čini Watch 525 DSX varijanta, a mi se vidimo u nekom od sljedećih testova. To je bilo to, drugari, stay strong! Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to.